So, hi guys, let's do the computer keyboard shortcuts in every step. So, blank, and then introduce yourself first. Yan. And kasi sa akin, nag-introduce yourself na ako dyan. And then, tuturuan ko din kayo kung paano mag-insert ng picture. Punta ka sa insert, tas picture from a file, and then, yun. Mag-insert ka na ng picture mo dyan. Then, yan. Then, ganyan na siya. Na-insert na siya. So, di ba ganyan siya, no? Ganito gawin mo. Control C. Select mo siya. Select Control C. Then, copy yun, ha? Control X. Yan. And then, punta ka sa, and then, enter mo siya pababa. Balik ka sa taas. And then, Control V. Yan. Control V is paste. Then, balik mo na siya. And then, pwede ka nang maglagay ng hobbies mo. So, what is your hobbies? Ganyan. Yung hobbies ko kasi dyan is online games, writing, and reading. Then, if you want to select all, press the control, then A, para ma-select all siya. And then, kasi yung target lang naman natin dyan is yung text. So, if you want to bold it, press the CTRL, then B. So, yan, naka-bold na siya. And then, if you want to justify, select mo ulit yung CTRL and then J para ma-justify siya. So, yan, naka-justify na siya. So, yan na. Naka-justify na siya. And then, the next is, if you want to undo the message, or, yung sa message, yung sample ko kasi dyan is, nag-type lang ako ng mga random words, like this. Ganyan. And then, press the CTRL plus Z para ma-undo siya. Yan na, na-undo na siya. Ganun lang siya kadali. Tapos, if you want to underline, select mo siya, tapos, Control U para ma-underline siya. Yan na, na-underline na siya. Ganun lang siya kadali. And then, the next step is print. Ganyan siya. Kung gusto mo siyang i-print, Control P. Tapos, ganyan na siya. Name ng printer mo. Kung ilang page, ganyan. Yan na. Tapos, okay. Okay mo na siya. Then, nagpiprint naman na siya once na din yung printer. And if you done, if you want to save it, press the Control S. Then, magsisave na siya. Yan.